Good morning. Today on 31st January, we organized sit and draw competition, and around 20 to 25 students participated into this sit and draw competition. We had to keep in track also with the guidelines of the government in this COVID pandemic, and the event has been done keeping in mind all the rules and regulations of social distancing and mask wearing and sanitization. So in this way we concluded our sit and draw competition. The result of this sit and draw competition will be announced very soon. Today we also held a guardian meeting. We discussed lot of issues related to our school. Most of the issues has been settled. So any rumor which is being spread regarding the closure of the school by other schools are just silly act of those institutions. Our school is going to be very effectively taking all these matters very seriously, and we will be running better than what we had been running in earlier years. So this is my message to all the guardians, that those guardians who are thinking that the school is going to be closed or they want to go to somewhere else, I can tell them that from the next year we are going to increase the facilities of our students in a better way. So before taking any decision, you are requested to come to the school and sit down and talk to our school principal regarding whatever problem you have. This year we have been very overwhelmed with lot of admission inquiries coming, and lot of admissions has already been done. So we are progressing better than the last year what we are progressing even in this corona pandemic. Thank you very much. The Calcutta City School केमिया कोलूपाड़ा में बादू रोड में आज हम लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। 25 से 30 बच्चों ने इसमें अंश ग्रहण किया। कोरोना पेंडेमिक के कारण सारे नियमों का पालन किया गया। सैनिटाइजेशन, मास्क वेयरिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए इस कार्यक्रम को संपूर्ण किया गया। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने एक गार्जियन मीटिंग भी रखी थी। उस गार्जियन मीटिंग में हम लोगों ने 3-4 गार्जियंस को उनके सपोर्ट और उनके कोऑपरेशन के लिए 2020-21 गार्जियन ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन के साथ साथ उन्हें मेमेंटो देकर के पुरस्कृत भी किया गया। अभी हाल ही में कुछ गार्जियंस के माध्यम से ये पता चला है कि कुछ आसपास के कुछ जो अन्य स्कूल हैं, जो छोटे छोटे स्कूल हैं, वो किसी तरह से स्कूल खोल करके चला रहे हैं। तो ये एक गैर कानूनी काम है जो कि हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग गैर जिम्मेदार नहीं। हमारा स्कूल एक जिम्मेदार नागरिक की तरह और जिम्मेदार व्यक्ति की तरह ही हम लोग स्कूल चलाएंगे। जब तक सरकार के नियमों का पालन करेंगे, जब तक सरकार के आदेश नहीं आते हैं, तब तक स्कूल को चलाना एक गैरकानूनी काम है जो कि हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो स्कूल आप गैरकानूनी ढंग से खोल करके चला रहे हैं, उन स्कूलों से दूरी बना करके रखें। और दूसरी र्यूमर्स जो है कि स्कूल नहीं चलेगा, हम लोगों ने खोल दिया और नहीं खोले, तो ये एक बेईमानी वाली बात है। हमारा स्कूल पहले से भी और अच्छी तरह से चल रहा है। इस साल भी हमारे स्कूल में बहुत सारे एडमिशन इंक्वायरीज आ चुकी हैं और हमारे स्कूल में एडमिशन लगातार चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोग का जा रहा है। और सारे शिक्षित गार्जियन और पढ़े लिखे अच्छे गार्जियन के बच्चे हमारे स्कूल में भर्ती हो रहे हैं। मैं सभी गार्जियनों का तहे दिल से आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चों के प्रगति के लिए जो भी संभव प्रयास बन पड़ेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो सारे प्रयास
हमारे तरफ से किए जाएंगे और उन्हें हर तरह की सुविधा और हर तरह का प्रोत्साहन हमारा स्कूल देता रहेगा। द कलकत्ता सिटी स्कूल केमिया कोलूपाड़ा की तरफ से मैं राजेश पांडे आप लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। নমস্কার, আমি কাকুলি চক্রবর্তী দ্য ক্যালকাটা সিটি স্কুলের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে আজকে 31শে জানুয়ারি রবিবার আমাদের স্কুলে একটি সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন ছিল। তো সেই প্রতিযোগিতাটি খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে যেরকম সমস্ত নিয়ম বা বিধি ছিল, যেমন স্যানিটাইজেশন করা বা বাচ্চাদের, সে সমস্ত নিয়েই আমরা খুব ভালোভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করেছি। প্রচুর বাচ্চা এতে অংশগ্রহণ করেছে এবং সেই ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। এছাড়া যেটা বলার ছিল যে আমাদের স্কুলে অনেক সময় অনেকের রিউমার রয়েছে যে আমাদের বোধহয় স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা কিছু সেরকম। তো আমি আপনাদের নির্দ্বিধায় জানাচ্ছি যে দ্য ক্যালকাটা সিটি স্কুল সবসময় ওপেন রয়েছে। আমাদের স্কুলের অফিস খোলা রয়েছে এবং স্কুলের যে আমাদের কোচিং ক্লাস রয়েছে সেটিও চালু রয়েছে সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত, সপ্তাহে 4 দিন করে চলছে সেটিও। এছাড়া আমাদের যে নিউ অ্যাডমিশন রয়েছে সেটাও চলছে। নিউ অ্যাডমিশনে আমরা প্রচুর ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। সুতরাং আপনাদের আমি সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদের মানে এইরকম কোনো রকম কিছু গুজবে বা রিউমারে কান দেবেন না। স্কুল খোলা রয়েছে, স্কুল থাকবে এবং আমরা আরও অনেক ভালোভাবে এই নর্মাল যখন সরকার থেকে আমরা অনুমতি পাবো, যখন স্কুল খুলবে, আপনারা দেখুন আমরা আরও অনেক ভালোভাবে আপনাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছি এবং অনেক ভালো কিছু, বেটার কিছু আমরা আপনাদের বাচ্চাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি। নতুন আরও অনেক বিষয় পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে, যেমন ধরুন ক্লাসিক্যাল ড্যান্স, ক্লাসিক্যাল সিঙ্গিং, এছাড়া মার্শাল আর্ট, এগুলো আমরা নতুন করে ইনক্লুড করছি, যে সুবিধাগুলো আপনাদের সমস্ত বাচ্চারা সবাই পাবে। এবং নতুন করে আরও বেশ কিছু স্পোকেনের উপরেও আমরা জোর দিচ্ছি, যেটা হবে পড়াশোনা বলুন, সমস্ত দিকে বলুন, অনেক সুন্দরভাবে আমরা আরও নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসার চেষ্টা করছি। সুতরাং সমস্ত রকম গুজবকে অবহেলায় কান না দিয়ে আপনারা আসুন আমাদের স্কুলের সঙ্গে। কোনো রকম দরকারে কারোর কথা না শুনে সরাসরি স্কুলে ফোন করুন, স্কুলের সঙ্গে কমিউনিকেট করুন। আপনাদের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা আমরা চেষ্টা করব সমাধান করতে। আপনার পাড়া প্রতিবেশী বা কেউ অন্য এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কোনো রকম যদি কোনো কিছু মনে হয় সরাসরি ফোন করুন, কথা বলুন। আমি আপনাদের সঙ্গে সবসময় রয়েছি আপনাদের হেল্প করার জন্য। তাই আজকে এই বলে আমরা